Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi mengenai CSS selector, teman-teman. CSS selector selects the HTML elements you want to style. CSS selector. CSS selector digunakan untuk mencari atau memilih HTML elemen yang ingin kamu styling ya. Di sini we can divide CSS selector into 5 kategori. Di sini kita bisa membedakan CSS selector itu menjadi 5 kategori. Yang pertama simple selector, di mana select element based on name, ID atau class ya. Ini basisnya pencariannya melalui nama, ID atau class. Kemudian ada kombinator selector, di mana select element based on a specific relationship between them. Pseudo class selector, select element based on a certain state. Pseudo element selector, select cancel a part of an element. Attribute selector, select elements based on a attribute or attribute value. This page will explain the most basic CSS selector, the CSS element selector. The element selector select HTML element based on the element name. Example, here all P elements on the page will be center aligned with a red text color. Nah, di sini teman-teman untuk CSS-nya menggunakan elemen ya, elemen P. Jadi setiap elemen P yang ada di body itu posisi teksnya yaitu tengah, kemudian warnanya merah. Kemudian kita lanjut lagi mengenai the CSS ID selector. The ID selector use the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. Example, nah ini untuk ID ya teman-teman, dan ID itu di pagar ya, untuk ininya, untuk apa namanya ya, scriptnya gitu ya. Kita coba lihat ya teman-teman di sini. Dimana kan di sini ada ID para 1. Kemudian di sini ada crash ya, pagar gini, dan ininya stylenya elegant, kemudian colornya red. Dan di sini ada catatan di mana sebuah ID name tidak bisa dimulai dengan number. The CSS class selector. The class selector select HTML element with a specific class attribute. To select element with a specific class, write a period dot ya titik ini karakter follow by the class name. Untuk yang sebelumnya kan itu pakai pagar ya untuk ID, dan untuk class itu pakai titik. Nah, ini kelasnya kan ada 2 ya, kelas center. Nah, sebagai pengingat juga bagi teman-teman untuk perbedaan ID dan juga selector. ID itu spesifik, dan kalau ID dan kelas itu bisa digunakan ini secara banyak ya teman-teman, multiple. You can also specify that only specific HTML element should be affected by a class. In this example, only P element with class center will be red and center aligned. Nah, ini kelasnya center, teman-teman. Ini P center ya, spesifik. Jadi yang ini enggak terpengaruh ya, teman-teman. Yang bawah doang yang ada P titik center gitu. Bukan kalau center doang, ini semuanya bentar ya, ini pakai titik aja. Tuh semuanya. Kalau gini doang kan yang P-nya doang gitu. In this example, the element will be styled according to class center and to class large. Oke, nah ini kelasnya center large. P large, P center, P. Nah, ini P centernya untuk ini, kemudian P large-nya. Kita juga bisa nih P large BG gitu. Nih kita tambahin aja di sini P titik BG, kemudian
kita background color titik 2 dan black, di koma, kemudian kita run. Yang muncul ya teman-teman, be large. Oke, kita coba yang di sini. Udah ya teman-teman. Coba A1. Oke, sorry tadi salah ya teman-teman. Oke, bikinnya di sini aja. Oke. Nah, kemudian ada CSS Universal Selector. The Universal Selector select all HTML element on the page. The CSS rule below will affect every HTML element on the page. Nah, ini semuanya ya, semuanya berpengaruh teman-teman kalau universal. Nah, ada CSS grouping selector. The grouping selector select all the HTML element with the same style definition. Look at the following CSS code. The H1 H2 element have the same style definition. Oke, nah daripada ngetik satu-satu ya teman-teman, it will be better to group selector minimize the code to group selector. Jadi daripada H1 H2P gitu ya, tinggal H1, H2, HP. Langsung aja gitu ya teman-teman. Oke, set the text color of all P elements to red. Oke, P, kemudian di sininya adalah color titik 2 red. Kita submit answer, sub, correct. Set the text color to red for the element with ID para1. Oke, para1. Nah, kalau ID itu kita pakai pagar. Nah, udah. Kita coba color titik 2, titik 2 red. Submit answer. Oke, nice. Set the text color to red for element with class color text. Color text katanya ada class color text. Kalau class kita pakai titik aja, color textnya kita warnain ininya jadi red semuanya. Kita submit answer. Oke, exercise 4. Set the text color to red for all P and H1 elements. Group the selector to minimize code. Oke, P, kemudian H1 teman-teman di sini karena tidak usah satu-satu ya. Color titik 2 langsung aja red. Nice teman-teman.
Oke, mungkin video kita sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe channel Programmer Goib. See you in the next video guys, and bye-bye.